କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୀରମହାରାଜପୁରର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ତଥା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ଜଗଦଲା। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର, କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଏମ୍ପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଟା ହେଲା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଲା ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଉ ବୁଣାକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣା ହୁଏ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା ଯେ ଏଠି ଆମର ଫିସରି ଏଠି ଯେହେତୁ ମହାନଦୀ ଅଛି, ତେଲ ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ ବି ବହୁତ ଜୋର ଅଛି, ତ ଫିସରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା ଏଇଟା। ତାର ଫିସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଠି ବହୁତ କିଛି କରିହେବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲା ଟୁରିଜମ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଯୋଉଠି ବଡ଼ ଠାକୁର ଦୀର୍ଘ 144 ବର୍ଷ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଆମ ବିଜେପି ସରକାର ତରଫରୁ 64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଭଳିଆ ସେଇ ହବ୍। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିସରିଜ୍ କଲେଜ ସୋନପୁରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷରୁ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ 40 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷରୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ହେଲା ଆମର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଜିଲ୍ଲା, ଯେହେତୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ 3ଟା ବ୍ଲକ ହେଉଛି ବିନିକା ବ୍ଲକ, ଉଲୁଣ୍ଡା ଆଉ ବୀରମହାରାଜପୁର। ବିନିକା ବ୍ଲକରେ ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଅଛି। ଉଲୁଣ୍ଡା ଆଉ ବୀରମହାରାଜପୁରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ଠେଙ୍ଗୋ ଡ୍ୟାମ୍। ତ ସେଥିରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 20% ଇରିଗେସନ୍ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ ଆମ ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେ ଆମର 3ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ISS ର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ISS ବୋଧେଶ୍ୱର ଯୋଉଟା କି ମହାନଦୀ ଉପରେ ହବ, ଆଉ ISS କାଦୋଦର, ISS ସୁରୁବାଲି ଜୋର। ISS କାଦୋଦର ଅଲରେଡି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସରେ ଗଲାଣି ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନର୍ମାଲ ସରକାରଙ୍କ ତ ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି, ସୁଭଦ୍ରା କଥା ହଉ କି ଆଉ ସବୁ କଥା ହଉ, ସେଟା ଅଛି। ତ ଏଇ 3-4ଟା ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହୁଛି। ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଇନକମ୍ ଯୋଉ ବଢ଼େଇବୁ। ସାର୍ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାର, କ'ଣଟା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ'ଣ ବୋଲି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯଦି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ବୀରମହାରାଜପୁରକୁ NSC ଘୋଷଣା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ସରକାରରେ ସେମାନେ ରେଣ୍ଡମଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାର କିଛି ପ୍ରୋସିଜରରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୀରମହାରାଜପୁରକୁ NSC ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, NSC ର ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟି ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସରକାର ଯୋଉଟା କହିଲେ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁଦାନ, ଆଉ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଆମର ସୋନପୁରରୁ ସହେଲା, ସୋନପୁରରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁରରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲ, ଏଇସବୁ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ସୋନପୁରରୁ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲି ରୋଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯଶସ୍ୱୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଗୋଦାବରୀ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଆମର 4ଟା ଅଲରେଡି ସ୍କୁଲ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇଯାଇଛି।
स्वास्थ्य क्षेत्र रे विभिन्न समय डॉक्टर्स माने आसकर जॉइन करूछंती सरकार को बहुत तरफ जगह रे देखा जाए जे डॉक्टर्स अभाव अछंती ओडिशा रो समस्या सेटा सारा राज्य तो आपन को निर्वाचन मंडल रे जति के भी अच्छे हॉस्पिटल तो सेटा आपन केमती सेटा को ये को देखो तो डॉक्टर अभाव जदि आज हे एथि पुरा दायी रहबो पुराना सरकार आम सरकार आसला पर हमर विजन अछि सब जिल्ला रे हॉस्पिटल हबो जोथिरे स्टूडेंट माने बाहरिबे आ ओडिशा सारा विभिन्न पीएससी सीएससी डीएचएस मानकरे जिबे तो सरकार 2-3टा फेज रे डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट करी देवा आरंभ कर देइछंती तो निश्चित भाव रे जदियो एते जल्दी यार समाधान ही पारिबनी किंतु सरकार चेष्टा करूछंती नुआ मेडिकल कॉलेज करिया ପାଇଁ चेष्टा करूछंती जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलीछि आउ आम सरकार आसला पर सोनपुर को 10-12 जन न्यू डॉक्टर्स भी अपॉइंटमेंट हो सारी सर आपण जने जनप्रतिनिधि हिसाब रे पचारिबा चाहिबे जे लोक माने जेतबेला आपण को पाखु को आसंती ताकर प्रॉब्लम नै कि से माने आपण को इलेक्टेड करिसंती चेंज होइछि आपण माने जानिछंती मुख्यमंत्री भी लोकंकर मुख्यमंत्री से भी गिवेन सुनुछंती आमे सब दिन सकाळ संध्या बेले गिवेन सुनुछु हम जिल्ला जदी कहबे मो प्रिफर करे जे डायरेक्ट लोक माने मोर सहित आसे ताम समस्या कहंतु हम डायरेक्टली ही चेष्टा करे मोर ताकर समस्या सब समाधान करिया पय जा भी अछि ता सहित जोठी जहा दरकार मोर टीम अछंती टीम मानकू भी दायित्व दिया हुए से माने भी ताकर समस्या समाधान पय चेष्टा करूछंती सर आपण को निर्वाचन मंडल कोन के भी सोनपुरटा जे कि चाष ऊपर डिपेंड करी के लोक माने बेसी रहउछन कृषक मान को पय आपण माने ताको पय कोन ताकर पैकेज कोन चिंता करछन आपण जने विधायक हिसाब रे कोन ताको पय आहुरी कोन सुविधा हे पाले से माने उन्नति करियो बोले चाष आहुरी आगु बुझियो बोले आपण देखन तो टिके आगर तो म कहउतली ताकर इरिगेशन पय सरकार को कोन प्लान अछि और कृषक माने आपण जानिछंती खुशी रे अछंती 3100 टका रे दाना बिक्री करछंती आ लास्ट 4 थर हलानी मो जिल्ला कथा जदी कहबी सेमती बड़ असुविधा कृषक माने भोगी नांती धान बिक्री करिबारे आमे सरकार को सहित ऑफिसर मान को सहित कंटीन्यूअस कम्युनिकेशन करी ताको धान बिक्री बारे जहाँ भी सुविधा हवा कथा सब करा हिची कृषि सहित आनुषंगिक जदी आपण देखिबे जमती कहले फिशरीज पाए एमते चेष्टा चलीची ओडिसा रे वेटनरी रे आम जिल्ला द्वितीय नंबर रे रहउची एठी हमर मिल्क प्रोडक्शन पाए होउची भलो मिल्क प्रोडक्शन होउची एठी ओमफेल प्लांट भी अछि मिल्क प्रोसेस पाए मिल्क प्रोडक्ट सब जहा बाहरिया पाए तो कृषक मानकर जहा भी सुविधा करा जाई पारिबो सरकार निश्चित भाव रे से सब जिनिस को प्राय देखो मो मोर सही जो सेक्टर रे प्रायोरिटी दउची हमर हला कृषक मानकर जो कल्टीवेशन हला ता सहित जो ऑक्सिलरी फार्मिंग सब हमर फिशरीज हला वेटनरी हला सब हला शिक्षा क्षेत्र रे हम जिल्ला रे सोनपुर कॉलेज जोटा बहुत पुरातन कॉलेज 64 रे आरंभ हेतला 1964 लोक मान गोटे डिमांड रहउची जे सेटा को गवर्नमेंट कॉलेज रो स्टेटस दिया जाउ आमे सेतरे लागिचु आपण देखिबे स्पोर्ट्स क्षेत्र रे हम जिल्ला रे 6टा ब्लॉक अछि 6टा ब्लॉक रे 5टा ब्लॉक को ऑलरेडी स्टेडियम पाई अनुदान आसी सारिछि
आ गोटे ब्लॉक रो भी खूब शीघ्र सोनपुर ब्लॉक रो लैंड आम आइडेंटिफाई कर भर भी ये हम तो सब क्षेत्र में टूरिज्म है रोड रास्ता है आमर कृषक मानकर है महिला मानकर है निर्वाचन मंडली जनसाधारण आपंकर वार्ता कौन? जनसाधारण मोर वार्ता रे सरकार चेंज है लोक सरकार तो जहाँ पाखे भी इंटेलेक्चुआल मान सहित मो मिसे भी मु बहुत किसी शिखे रिक्वेस्ट करे कि सोनपुर कौन पाखे विजन अच्छी तो से सब मु कलेक्टिवली मोर किसी विजन अच्छी लोकंकर किसी विजन अच्छी लोकंकर इनकम केमती बढ़ी पारिबो एठी एठी गोटे सोनपुर स्पिनिंग मिल थिला ताको रिवाइव आम सरकार को दाबी करिछु बीरमासपुर गोटे जिनिंग मिल ऑलरेडी आरंभ हो जाइए सीजन रो तार जो कपा किनिबा आरंभ कर देबो एठी लॉन्ग टर्म रे गोटे सोलार पावर प्लांट रो भी डिजाइन ହେଇଛି एठी सोनपुर रे हमर बांधकला जो इंडस्ट्री कथा जदी कहबी 3000 जो से कारीगर मान को मॉडर्नाइज ट्रेनिंग दिया हबो सब होइछि और टेक्सटाइल रे सोनपुर को सरकार को तरफ प्रायोरिटी दिया है आ गोटे नुआ गोटे टेक्सटाइल हब हम हब मान से आप सूतारू डायरेक्ट कपड़ा हम कपड़ारू स्टिचिंग हम स्टिचिंग फिनिश प्रोडक्ट गोटे वन रूप रे से गोटे छात तले सूतारू नहीं फिनिश प्रोडक्ट रो स्टोर रिटेल आउटलेट केमती हम से प्लानिंग चली तो सोनपुर जिला जोटा कि सुवर्णपुर कहते समय सुनार वर्षा होता लोक बहुत विकसित थिले से पूर्व जो आमर गौरव को केमती फेरी पाइबू से जिलावासी को मु अनुरोध करुँचे मो सहित जोगाजोग करूँ समस्ते मिसिक एज ए टीम वर्क आम निश्चित भाव सोनपुर जिला को प्रगतिर पथरे आगे देव। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुमूल्य समय देले। आपन राजनीतिक कैरियर आहरी आगू जाओ यहाँ ही मास